La famille, c'est comment? J'espère que vous allez super bien. Tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ, après avoir 24 heures de publication, les nouveaux clips de Tonton Pal, Homme Capable, vient de dépasser la barre de 200 000 et quelques vues. Alors, a ka chiffre actuel ye YouTube o yɔrɔ fanfɛla la. A nɛmɔ bakurubaya la, an b'a fɛ ka analyse belebeleba dɔ boli clipu yɛrɛ fana kan. K'a daminɛ qualité de image yɛrɛ fana la, réalisation yɛrɛ fana togoya, fo ka taga se statique chiffre minnu ni olu yɛrɛ fana tara ka ɲɛsin clipu yɛrɛ fana ma 24 heures de temps yɛrɛ fana kɔnɔna la, une journée o kɔnɔna la. Alors la famille, n bɛ se k'a fɔ Palmer Simbo vraiment il a fait fort. Il a parlé très très fort dans ces clips là. An y'a ye ko kumakanw bɔra a da kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. Alors mode amoureux caman, kanu caman, alors ka olu ta ko ɲɛsin a furumuso yɛrɛ fana ma clip yɛrɛ fana kɔnɔna la, ko a ye olu caman yɛrɛ fana nati. Et donc an da bɛna se o révélation belebeleba sinama yɛrɛ fana ma. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ, o clip ko in yɛrɛ fana domaine kɔnɔna la, a ko Safi Jabate La Lioni ale fana kun ye rendez-vous belebeleba dɔ di a kanubagaw yɛrɛ fana ma, ni o ye soldat de matiru ale ni immateriel ye, ka bɛn ni bidonya yɛrɛ fana ye. Alors a ka clip kura dɔ o balanseli yɛrɛ fana ma, ni o ye Mon Choix ye. A clip sinama yi ko 18 heures ye, ko o de fɔra kanubagaw ɲɛna. Actuellement n bɛ se k'a fɔ ko clip in kɔni a balansera. Alors Safi ale ka compte YouTube o yɔrɔ fanfɛla yɛrɛ fana la. Actuellement ne bɛ ka n ka enregistrement kɛ, an bɛ wagati min na i ko sisan ko clip a kɔni disponible don YouTube ale fan 14 bɛɛ lajɛlen. Alors an bɛna don o révélation yɛrɛ fana kɔnɔna la. An b'a fɔ comme d'habitude video kɛta ninnu mana diya aw ye, ni aw ye mɔgɔ kura ye, a bɛ ɲini aw fɛ a k'aw abonner ka cloche activer prochaine information a bɛ se ka bɔ olu bɛɛ lajɛlen kalama. Let's go. Et bref, la famille, fɛn min ye Palmer Simbo ale ka clip kura o kɔni balanselen yɛrɛ fana kɔfɛ, ani a furumuso an bɛ olu ye clip min kɔnɔna la. Alors ko clip ale balanselen yɛrɛ fana kɔfɛ, jateminɛ minnu, analyse minnu an sera k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'u di anw ma bakurubaya la, ko an ka video o bɛna boli o de kan. Premièrement, ni ye clip l'intégralité yɛrɛ fana ta k'a lajɛ. Alors la famille, i b'a ye ko sili fila Palmer a ye o de utiliser clip yɛrɛ fana kɔnɔna la. Yɔrɔnin dɔ la, a m'a ye ko a bɛ i concentré mandenki yɛrɛ fana de kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Yɔrɔnin dɔ yɛrɛ fana la, an b'a ye ko a bɛ concentré rap yɛrɛ fana de kan, ni o yɛrɛ de ye ale yɛrɛ fana ka genre musical yɛrɛ 100% ye. Mais de fait que dédicace de do, fasa de do, et là a ye mélangement yɛrɛ fana kɛ ka mandenki dɔɔni k'a la ni ka rap dɔɔni yɛrɛ fana k'a la. Par exemple mandenki yɔrɔ fanfɛla la, yɔrɔ min na a yɛrɛ fana bɛ k'i kanto ko denni ye muso yɛrɛ de ye, classe b'a la, aura b'a la, etc. Alors la famille, an b'a ye a bɛ olu mandenki da yɛrɛ de, hali i yɛrɛ b'a dɔn. Alors lanɲi sen fɛ k'a fɔ ko a bɛ ka mandenki yɛrɛ fana da de. Et donc o ye parti ye yɔrɔ min na a yɛrɛ fana bɛ ka mandenki yɛrɛ fana jouer k'a ta ka ɲɛsin La Reine Keyti yɛrɛ fana ma. Yɔrɔ min yɛrɛ fana la, an b'a ye a bɛ rap yɛrɛ fana kɛ. Alors la famille, ko o bɛ taa se fo clip ale camancɛ yɔrɔ fana ma, an b'a ye ko rap 12 ni o ye a yɛrɛ ka style musical yɛrɛ fana ye, a bɛ olu yɔrɔ sinama in fana jouer clip in kɔnɔna la. En tout cas n bɛ se k'a fɔ ko clip in, alors ko sans bruit don, mankan tɛ a la. Tellement que a réalisation o fana ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ. Qualité de image yɛrɛ fana, an bɛ se k'a fɔ ko kuma yɛrɛ tɛ o yɔrɔ fanfɛla la. A image yɛrɛ jɛlen don pasi, wa nɔgɔ yɛrɛ fana foyi tɛ a la. Biti min yɛrɛ fana taara ka choisi k'a bila kumakan yɛrɛ fana duguma, walima clip yɛrɛ fana kɔnɔna la, an b'a ye ko biti yɛrɛ fana ko tellement incroyable. Et donc ni kuma diyara n na, n bɛ se k'a fɔ ko 100% ko clip in à vrai dire, alors ko nɔgɔ foyi t'a la. Min bɛ tali kɛ vie yɔrɔ fanfɛla yɛrɛ fana ye, kanubagaw ko bali bɛ olu de ka kan na. N'an y'a ta k'a lajɛ clip ko ale bilalen ni sisan yɛrɛ fana cɛ, n bɛ se k'a fɔ ko 24 heures de temps ko o kɔni dafara ka ban. Alors fo ka taga fɔ heure damadamani olu yɛrɛ fana yɛlɛla a 24 heures de temps yɛrɛ fana kan.
o hokumu kɔnɔna la yanni 24 heures de temps yɛrɛ fana ka se 7 heures de publication o tɛmɛnen kɔfɛ a tɛ girin-girin royaume kɛ ten an y'a ye o début u kun engagelen don clip lajɛli la kosɛbɛ 7 heures de temps kɔnɔna la u sera ka 100 000 vues yɛrɛ fana dépasser an bɛ wagati min na i ko sisan ko 24 heures et quelques heures ko u bɛ 200 et quelques vues yɛrɛ fana de la hali demi million yɛrɛ fana ma sɔrɔ fɔlɔ et donc kanubagaw n bɛ se k'a fɔ ko u bolo jigilen don kosɛbɛ vue yɔrɔ fanfɛla la non seulement an bɛ ka o de fɔ vie réelle de don nka mun bɛ ɲini u fɛ u ka dɔ fara u bolo n'o ka halisa u kana na décourager vie réelle don c'est vrai nka YouTube vie ko man nɔgɔ sisan vie sɔrɔli YouTube sanfɛ c'est pas du tout facile et donc ni aw yɛrɛ b'o dɔn ka ban ne hakili la alors dɔ kan ka fara baara ka saliya kana na kɛ fana ka da kan an y'a ye wagati min na clip kɔni kun bilala a kun lajɛra kosɛbɛ maaw sira YouTube kɔnɔna la u bɛ ka clip in lajɛ ni o ye a tɛ girin-girin royaume kɛ ten ye nka 24 heures de temps bɛ dafa yɔrɔ bolo bɛ ka commencer ka jigin et donc an b'a fɔ ko rendez-vous u ka taga YouTube kɔnɔna la u ka bɔ polémique kɔnɔna la maa minnu bɛ ka kɔrɔmatigɛliw kɛ minnu bɛ ka bezi fu créer ka n bɛ se k'a fɔ olu jaabili tan tɛ yen nɔ u man k'u yɛrɛ ta olu tigilamɔgɔw nɔfɛ sabula u bɛ k'a dabɔ jumɛn de kama walasa vie ka se ka sumaya YouTube fanfɛla la ka da kan n'olu nana ni polémique dɔ ye dɔrɔn maaw b'u concentré TikTok dɔrɔn de kan et là u bɛ ɲina YouTube kɔ et donc o y'olu sago sɔrɔlen ye ennemis de ko don voisins yɛrɛ fana de ko don donc kanubagaw n bɛ se ka nin yɔrɔnin dɔ fɔ et pour finir an ko clip kɔni kɔnɔna la ko alors mode amour caman fana utilisera Palmer fɛ k'a ta k'a ɲɛsin furumuso in yɛrɛ fana ma alors la famille n bɛ se k'a fɔ ni ye clip l'intégralité yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen ye kanu kuma de ye k'a ta k'a ɲɛsin bingini bangan ma alors ale ni bɛ muso min fɛ a b'a diya alors a bɛ dɔn k'a fɔ ko classe b'a la aura b'a la cɛko hami yɛrɛ fana ko o tɛ a la ainsi de suite a bɛ k'olu kɔrɔfɔw fɔ ka sɔrɔ k'a laban ni jatigiw yɛrɛ fana tɔgɔ fɔliw ye ko k'u sɔrɔ fo ka taga se baroni ganbi ninnu ma donc o kun ye analyse fitinin ye clip yɔrɔ fanfɛla la an sera ka min sɔrɔ ka o di kanubagaw yɛrɛ fana ma a fana bɛ se ka hakilina di hakili di yɔrɔ la o tɛmɛnen ko ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ k'an ka révélation yɛrɛ fana laban ni Safi Jabate La Lion ni ale yɛrɛ fana ye an ko a fana kun ye rendez-vous belebeleba di kanubagaw ma ka bɛn ni nin kalo in ale tile 27 yɛrɛ fana ye ni o ye bidon ye samedi alors ko nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati ni o ye 18 heures ye a ka clipu a ka morceau belebeleba dɔ kan ka partager a ka bɔlɔlɔw sanfɛ YouTube yɔrɔ fanfɛla la ni o ye mon choix ye la famille kanubagaw kɔni concentrelen kun don kosɛbɛ ka Safi ka nin clipu ba in makɔnɔ ka da kan kɔrɔfɔ minnu bɔra a da kɔnɔ an y'a ye kɔrɔfɔ dɔɔnin tɛ challenge kɛra ni kɔrɔfɔ ninnu ye fan 14 bɛɛ lajɛlen na fo k'a fɔ ko challenge kɛra n'a ye nka à non grande surprise ne bɛ k'an ka rassirement kɛ wagati min na 18 heures kɔni sera ka ban n bɛ se k'a fɔ ko clipu a kɔni ye retard dɔɔnin ta 18 heures pile min fɔra kanubagaw ɲɛna clipu ma se ka balancer ka bɛn ni o ye alors vers 18 heures 5 6 ninnu ka taa se 10 ninnu ma clipu ale sɔrɔla ka balancer ka tila k'a yira kanubagaw yɛrɛ fana la k'a fɔ ko clipu tɔw yɛrɛ fana bɛ kɔfɛ mun na ka da kan i b'a ye clipu kɔnɔna la clipu laban yɔrɔ la u b'a ye labɔ k'a fɔ ko fɛn min ye clipu ye ko dɔw wɛrɛ bɛna bila min ni ani nin fana u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na dɔɔnin alors la famille an bɛna fɔ nin kun ye kɔrɔfɔ fitinin an sera ka mun sɔrɔ ka di aw ma faamuyali ɲuman sɔrɔla o di commentaire la a kan bɛ an ka révélation nataw la